السلام عليكم اخوان. السلام عليكم تلاميذ اولى باك، مرحبا بكم في القناه ديالي. بزاف ديال التلاميذ كانوا كينتظروني اني نبدا معاهم حصص عن طريق لي فيديو في يوتيوب، والحمد لله قدرت اني نبدا معكم ونبداو ان شاء الله الحصص ديالنا انطلاقا من اليوم. بالنسبه للتلاميذ ديال اولى باك، نتوما عارفين بان هذا العام هو عام ماشي بحال طرون كومان، ماشي بحال كاع السنوات اللي فاتوا، عام اللي دوزو فيه واحد الموحد لا ياخذ حيز ديال 25% من النقطه ديال الثانيه باك، وبالتالي فهو جد مهم ان في اللغه الفرنسيه اللي المعامل ديالها بالنسبه للعلميين ولا الادبيين غتكون معامل 4، وبالنسبه للناس ديال التقنيين عاوتاني ليكونومي باغ اكزومبل غتكون عندهم كوفيسيون 3. الوغ سكي امبورطون سي دو بوفوار ان شاء الله اتاندر une excellente note ان شاء الله en fin de l'année. هادشي اللي غادي نخدموا عليه مجموعين. تنوعدكم اني نعطيكم tous les éléments importants pour pouvoir décrocher une très bonne note، ولكن المثابرة والعمل والتمارين وتقرا لي رومون ديالك. بيان سور انا غادي نقراهم à travers toutes les séances qui vont bien sûr s'afficher sur ma chaîne. Croyez-moi, je vais vous donner l'ensemble des éléments importants. وغادي نخدموا بلا ميثود comme si je suis votre professeur à travers YouTube. تبع معايا ولدي فين ما تلقى لاشين، فين ما تدخل تلقى لا فيديو ديالك ديال نيمبورط كيل لوسون، تبع معايا لو ريتم اللي غيمشيو بهم لي لوسون، راه غيديو حتى لاخر العام باذن الله، اللي غيكون فيه تجريبيات غادي نخدموهم، امتحانات غادي نخدموهم، وتوضيحات. وبيان سور غيكون عندكم حتى لادريس ميل ديالي اللي تقدروا تواصلوا معايا عن طريقها. اول حاجه نحط قدامي ان ريجستر نكتب فيه لونغ فرونسيز بروميير اني باك، وتكتب بسم الله الرحمن الرحيم وغادي نبداو. الوغ لا بروميير دي شوز اش كتشوف قدام لو طابلو عندك لا كونسوليداسيون داكي بريسيدون. شنو اكي اللي شتي في لو طرون كومان في السانكيام اني. شتي بزاف ديال الدروس اللي تيعاونوك وتيوجدوك انك تقرا لي رومون و لي زوفر ديال لا بروميير اني باك. بيان سور la première des leçons qui s'affiche sur le tableau, c'est les genres littéraires. Les genres littéraires, ou n'importe quelle œuvre vous avez eu l'occasion de voir en tronc commun, ou là ce que vous allez voir en première année bac, ce sont des œuvres qui entrent dans le cadre de genre littéraire. Il y a des genres littéraires qui seront un genre narratif, qui appartiennent au genre narratif, ou des œuvres littéraires qui appartiennent au genre théâtral. Alors, deux œuvres غادي يكونوا في لو جونغ ناراتيف. هنا تنهضر على بواط ا ميرفي وعلى لو ديرني جور دي كونداني، و انتيغون اللي غتدخل في لو جونغ تياتر. شوفوا معايا غتكون عندنا هنا واحد لا فيديو سانتيتيك، ما غتكونش تري ابروفوندي. باغ كونطخ لو كور ابروفوندي غنخليه لك في لا بواط دي كومونتير. نوبليي با on dit بسم الله الرحمن الرحيم et on commence. وان شاء الله انا معكم باش تفرحوا والديكم وتفرحوا نتوما، وحتى انا باذن الله غادي نفرح معكم. Allez-y, on commence. Alors les genres littéraires. Le premier genre important qui va s'afficher sur votre tableau, on a le roman. Le roman c'est un genre littéraire. Et bien sûr, le premier mot qui va sauter à votre esprit, qui est la fiction, l'imaginaire, le khayal. Le roman en général c'est une histoire qui est fictive, ou là irréelle, ou là imaginaire. N'importe quel mot, n'importe quel adjectif correspond à la description de ce genre. أول حاجة c'est une fiction. ثاني حاجة مهمة في le roman هو c'est une histoire longue. Attention, qu'il y ait des mots et des expressions que je vais citer mais ne sont pas écrits sur le tableau. يعني كشي علاش قلت لك أولدي تكتب لا دات باش تجلسي قدام لا فيديو وتاخد لي نوت. Alors عندنا le roman، عندنا c'est une histoire qui est fictive يعني قصة خيالية. C'est une histoire longue qui n'est pas faite pour qu'elle soit lue un jour ou 2 jours. بعد مرات الغومون تياخذ منك شهر شهرين 3 شهور على حسب الوقت اللي انت عندك باش كتقرا وشحال الوقت كتخصص للقراءه. نمشيو لو دوزيام جونغ ليتيرير، عندنا لا نوفيل تحت من لو غومون، لان راه تقريبا تيتقاسموا عندهم نقاط مشتركين بجوج هما دي دو جونغ. عندنا اول حاجه لا نوفيل الي فيكتيف، سي اون فيكسيون، الي ايماجينير، elle n'est pas réelle. C'est une histoire qui est courte. Bien sûr, c'est une histoire courte, elle n'est pas longue, au contraire du roman. C'est une histoire courte, elle est faite pour qu'elle soit lue d'un seul coup. Dans le roman, le nombre de personnages qui est très grand par rapport à un cadre spatio-temporel.
l'espace-temps par rapport à la nouvelle. Par contre, dans la nouvelle, il y a un nombre de personnages qui est restreint, clé. Il aime le théâtre, c'est pas de la narration, mais plutôt c'est de la conversation. C'est un texte conversationnel. بحال le bourgeois gentilhomme اللي شفتي في العام ديال لو tronc commun وبحال aussi Antigone اللي غنشوفو هاد العام بصح هما مغايرين بحكم ان le bourgeois gentilhomme c'est un texte qui appartient au genre comédie-ballet ديال le théâtre. Par contre Antigone se trouve dans le cadre d'une tragédie moderne. Les termes, je vais les expliquer au fur et à mesure qu'on aura besoin, Inch'Allah. Et en dernier lieu, le poème. Le poème, c'est un texte qui est écrit soit en prose, il y a un texte, je vais toile, l'écriture en prose, ou une écriture en vers, les vers, abiat. Le poème, le but suprême du poème, c'est l'expression des sentiments. En tout cas, il y a d'autres éléments dans les genres que je n'ai pas cités ou là que vous n'avez pas cités sur le tableau, bien sûr. La biographie et l'autobiographie, ce sont des genres littéraires aussi. On a la fable, on a l'essai et pas mal d'autres genres que j'ai omis de ne pas citer, bien sûr. J'ai omis j'ai plutôt évité de ne pas citer, bien sûr, pour travailler uniquement sur les éléments dont on aura besoin cette année, Inch'Allah. Alors, le roman, c'est une histoire qui est longue, elle est fictive, elle est imaginaire, elle comporte plusieurs personnages dans un cadre spatio-temporel large. Par contre, la nouvelle, elle est fictive aussi, mais c'est une histoire qui est courte, avec un nombre restreint de personnages, et bien sûr un cadre spatio-temporel très limité. Le roman, il y a plusieurs intrigues. Sur la vidéo, le mot va s'afficher. Et bien sûr, la nouvelle, elle a une seule intrigue autour de laquelle les personnages vont se mouvoir. Le théâtre, c'est un texte conversationnel, mais on ne parle pas personnages. Par contre, on parle les comédiens. Ce sont des comédiens qui participent dans la réalisation du scénario du théâtre. Les scénarios, ce sont des comédiens. Alors le poème, c'est un texte. Le poème, parce que dans le genre littéraire narratif, le roman, Le dernier jour d'un condamné et bien sûr dans la boîte à merveilles, on va voir qu'il y a des extraits qui sont comme des poèmes et bien sûr à travers lesquels l'auteur va exprimer des sentiments. Voilà, c'est tout pour les genres littéraires. Restez, ne coupez pas, je reviens sur la deuxième partie des types de textes.